اور ساری چیزیں اپنے مقصد پہ ٹھیک ہے، اٹل ہے، لیکن ہم آپ کہاں تک اپنے مقصد پہ عمل کر رہے ذرا بتائیں۔ رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی چستی اور چالاکی کے ساتھ میری باتوں کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر میرا ذہن خطا نہیں کر رہا ہے تو مجھے کہہ لینے دیجیے کہ اس گاؤں میں میری پہلی آمد، لیکن یہ بات ہے مجھے غالب گمان ہے کہ تقریباً لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی تقریر کا میرا موضوع زندگی کا مقصد، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، یہ مائک ہم نے اپنے سامنے کیوں رکھا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ مائک ہم نے اپنے سامنے رکھا کیوں ہے؟ تقریباً سبوں کا جواب ایک بنے گا، جناب آپ کی زبان میں، آپ کے گلے میں طاقت نہیں جو آپ اتنی زور سے چلا سکیں کہ آپ کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں۔ مائک رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مائک کے ذریعے سے ہمارے کانوں تک باتیں پہنچے۔ اچانک ابھی اگر لائٹ چلی جائے یا مائک کام کرنا بند کر دے، اس مائک کو سامنے رکھوں گا یا سائڈ پہ کوئی نظر بتا دے، آپ کا جواب بنے گا کہ اس کو سائڈ کر دیا جائے گا۔ جو ہی میں نے سائڈ کیا، ایک سوال بنے گا کہ جناب آپ نے مائک سائڈ کیوں رکھا؟ میرا جواب یہ بنے گا کہ جب تک یہ کام کر رہا تھا تب تک میرے سامنے رکھا تھا، جب یہ کام کرنا بند کر دیا تو میں نے اسے ایک سائڈ پھینک دیا۔ بات سمجھیں، اور ڈنڈے کی چوٹ مجھے کہنے میں تھوڑی سی بھی دشواری نہیں ہے، میں کہہ دوں کہ آپ کو اس چھوٹے سے پروگرام میں وہ فائدے نظر آئیں گے جو بڑے بڑے پروگرام میں نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں اور اس ذمہ داری کے ساتھ سنیں گے کہ ہم سننے کے بعد عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے تھوڑا سا اور اس کو واضح کرتے ہیں۔ اگر میں اس وقت آپ تک باتیں پہنچا رہا ہوں، میرے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک میں کہہ رہا ہوں، دوسرا مجھے عمل بھی کرنا ہے۔ کتنی ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر؟ دو، اور آپ حضرات میری باتیں سن رہے ہیں، آپ پر 4 ذمہ داریاں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2305، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ کسی طریقے سے حلقہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یَعْتُ عَنِّی ہَٰؤُلَاءِ الْکَلِمَاتِ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو میں کچھ باتیں آپ کے بیچ کہنا چاہوں گا، میری باتوں پر عمل کرے، فَيَعْمَلْ بِهِنَّ، حدیث کا الفاظ ہے، فَيَعْمَلْ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمْ مَن يَعْمَلْ بِهِنَّ، ہے کوئی شخص جو میری باتوں پر عمل کرے اور پھر دوسرے کو بھی بتائے تاکہ دوسرا بھی عمل کرے۔ باتوں کو غور سے سنیں، کیا کہا؟ ہے تم میں سے کوئی شخص جو میری باتوں کو سنے، عمل کرے اور دوسرے کو بھی بتائے تاکہ دوسرا بھی عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، کہنے لگے، قلت الا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ فرمائیں میں حاضر ہوں۔ حدیث لمبی ہے، میں مختصر میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ہے تم میں سے کوئی شخص جو میری باتوں کو سنے اور عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے تاکہ دوسرا بھی عمل کرے۔ پتہ چلا آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے، سن کر عمل بھی کریں گے، پھر جا کر کہیں چوک چوراہے میں جا کر بیٹھیں گے، کل جا کے ہوٹل میں چائے پئیں گے، پھر دوسرا کوئی شخص آپ کے قریب جا کر بیٹھے گا، تو آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ آج پوری تقریر کا خلاصہ اس کے سامنے آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ ہم نے آپ کو فلاں بات سنی ہے، تاکہ دوسرا بھی شخص بھی عمل کرے اس پر۔ یہ ذمہ داری ہے، بڑی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کے انجام۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اونچائی پر آسمان رکھا
बड़ी जमीन बिछाई, पहाड़ बनाए, नहरें जारी की, आसमानों को सितारों के जरिए से बड़ा खूबसूरत किया। आखिर क्यों? अगर आप वजह तलाशेंगे तो पता चलेगा कि सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए दी। 9 करोड़ 33 लाख मील की बुलंदी पे अल्लाह ने सूरज को रखा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सूरज की ऊंचाई पर होने के बावजूद उसकी रोशनी जमीन पर आने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। किसकी कारीगरी है? अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी है। सूरज अगर रोशनी न दे, सूरज की रोशनी की और उसकी धूप की तपिश अगर हमारी जमीन से न टकराए तो हमारी जमीन ये सरसब्ज की शादाबी न रख पाए, और हमारी ये फसलें न उगे और फसलें पकने को तैयार न हो, हमारी खेतियां सरसब्ज और शादाब नजर आए, नहीं, मुमकिन ही नहीं जब तक कि ये सूरज की तपिश से न टकराए। सूरज अपने काम में लगा है, चांद अपने काम में लगा है, पहाड़ अपने काम में लगे हैं, नहरें अपने काम में लगी हैं, जमीन अपने काम में लगी है, सितारे अपने काम में लगे हैं, आसमान अपने काम में लगा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जो ड्यूटी दे दी है, हर कोई अपनी ड्यूटी के बहाल। सूरज से कहा गया जब सुबह हो तो सुबह इस माना कर कि तुझे पूरब से निकलना है, और शाम जाकर पश्चिम में तुम्हें डूबना है। सूरज अपने काम में लगा है। चांद से भी कहा गया, चांद अपने वक्त पर तुलू होता है और अपने वक्त पर डूबता है। सितारों से भी कहा गया, सितारे अभी आसमान में नजर आते हैं, फिर जाकर वो सितारे कभी ऐसा भी होगा टाइम कि सितारे नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, कहना यह है कि सारी चीजें अपने मकसद पे बहाल। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अनआमा लितरकबू मिनहा व मिनहा ताकुलून। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए चौपाए तैयार किए, चौपाए पैदा किए, चौपाए बनाए। क्यों? मिनहा ताकुलून, कुछ जानवरों को तुम सवारी के काम में लाओ, लितरकबू मिनहा, कुछ जानवरों को सवारी के काम में लाओ, और व मिनहा ताकुलून, और कुछ जानवरों को तुम खाते हो। क्या हम कुछ जानवरों की सवारी नहीं करते हैं? कहिए, अगर बात नहीं समझ रहा है तो करते हैं। कुछ जानवरों को हम खाते नहीं हैं, खाते हैं। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को भी एक मकसद के तहत बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आसमान में ये सूरज को चमकाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लज़ी जअल, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कमर नूरन और शम्स ज़ियाअन वल कमर नूरा, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को दमकता आफताब बना दिया और सितारों को चमकता बना दिया। सितारे चमक रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को अपने काम में लगा दिया, सितारों को अपने काम में लगा दिया, सितारे अपने काम में लगे हैं। दोस्तों, मैं आपसे याद करना चाहूंगा कि सारी चीजें एक मकसद के तहत बनाता है। वजअलना लैला लिबासा, हमने रात को लिबास बना दिया। और आप सोएंगे, वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद को अल्लाह तबारक व तआला ने आराम का जरिया बना दिया। नींद भी पैदा की तो मकसद के तहत, रात भी बनाई तो एक मकसद के तहत। वजअलना नहारा माशा, दिन को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया एक मकसद के तहत। सुबह होती है, शाम तक हम लोग रोजी रोटी की तलाशी करते हैं, शाम घर आते हैं। दोस्तों, मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिन को जो बनाया है, रोजी रोटी कमाने का एक जरिया बनाया है, ताकि हम दिन को रोजी रोटी की तलाशी लें। कभी आपने गौर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सारी चीजों को एक मकसद के तहत बनाया है, हमारा भी मकसद तो होगा कि अल्लाह ने हमें क्यों कर बनाया। चलिए अल्लाह तबारक व तआला से पूछते हैं। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 चीख कर ऐलान करती है और कहती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। मेरे दोस्तों, बैठ जाएं, छोड़िए, वीडियो करने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, बैठ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तुम्हारी मां के पेट के अंदर से बाहर निकाला। जिस वक्त तुम
पैदा हुए थे तुम्हारी पोजीशन ये थी कि ला तालमून शैया, तुम कुछ जानते ही नहीं थे। हाथ तो थे, पकड़ने की ताकत नहीं थी, पैर तो थे, चलने की ताकत नहीं थी, जबान तो थी, बोलने की ताकत नहीं थी, आंखें तो थी, पर यह तमीज करने का हुनर अपने अंदर नहीं था। ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरे दादा है, ये मेरा चचा है, ये तमीज करने का हुनर अपने अंदर नहीं था। जबान रहकर भी गंगे, पैर रहकर भी लेले, हाथ रहकर भी लूल्हे नजर आते थे। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फिर तुम्हारे दिन कटते गए, उम्र होती गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वजअलकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा, फिर तुम्हारे कानों में सुनने की ताकत दी, तुम्हारी ज़बान में चलने की ताकत दी, तुम्हारे पैरों में चलने की ताकत दी, तुम्हारे हाथों में पकड़ने की शक्ति दी, तुम्हारी उंगलियों में गिरहट होने की शक्ति रखी। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सीनों में दिल को धड़काया, और धड़कन ऐसी रखी हम और आप जब अपनी माँ के पेट के अंदर 4 महीने के होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने ऑर्डर से, अल्लाह तबारक व तआला वहां रूह फूंकता है, अल्लाह तबारक व तआला रूह फूंकता है दोस्तों, और उस वक्त दिल धड़कना शुरू होता है। अब जाहिर सी बात है, इस वक्त अगर मेरी उम्र 33-34 साल है तो मैं अपनी माँ के पेट के अंदर जब 4 महीने का था तब हमारे अंदर दिल धड़का था, और आज तक बिला नागा हर सेकंड हर पल ये दिल धड़क रहा है। ये किसकी कारीगरी है? अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी है। चलिए थोड़ी सी डॉक्टरी की तालीम सीखता हूँ और सिखाता हूँ दोस्तों। 1 मिनट के अंदर ये दिल तकरीबन 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है, 72 बार। 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़का, जाहिर सी बात है कि 24 घंटे में कितने? तकरीबन 1,06,380 बार तकरीबन ये दिल धड़कता है। ये किसकी कारीगरी है मेरे मोहतरम दोस्तों? अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी है। ये सारी चीजें क्या इसीलिए ऐसी ही पैदा करती हैं? नहीं दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद के तहत बनाया है। मकसद क्या? वो मकसद ये है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें।